अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सूरह रात, दिस इज़ पार्ट 3। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग कुरान को सुनने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की ताकत और कुव्वत दे रहा है। बिकॉज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे में कोई ताकत नहीं है, सारी ताकत अल्लाह की है। और अल्लाह से ही हम ताकत मांगते हैं कि हमें उठाए और हम कुरान खोलें और कुरान पढ़ें। बिकॉज हम में बिल्कुल भी थोड़ी सी भी ताकत नहीं है कि हमारी इतनी भी औकात है कि हम कुछ भी कर सकें ज़िंदगी में। सब अल्लाह की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही हमारा अकीदा है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सूरह रात आयत नंबर 16 से। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, इन काफरों से कहो कि वो कौन है जो आसमान और ज़मीन की परवरिश करता है, फिर भी तुमने उसको छोड़कर ऐसे कारसाज बना लिए हैं जिन्हें खुद अपने आप को भी ना कोई फ़ायदा पहुंचाने की कुदरत हासिल है ना नुकसान पहुंचाने की। कहो कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरियां और रोशनी एक जैसी हो सकती हैं? या उन लोगों ने अल्लाह के ऐसे शरीक माने हुए हैं जिन्होंने कोई चीज़ उसी तरह पैदा की हो जैसे अल्लाह पैदा करता है। अब यहाँ पे मुशरिकीन अरब जो थे, जिन देवताओं को खुदा मानकर उनकी इबादत करते थे, मुशरिकीन अरब जो थे जिन देवताओं को खुदा मानकर उनकी इबादत करते थे, आम तौर से वो ये मानते थे कि उन्होंने कायनात के तख्लीक में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि सारे कायनात अल्लाह ताला ही ने ही पैदा की है। लेकिन उनका अकीदा ये था कि अल्लाह ताला ने खुदाई के बहुत से इख्तियारात उनको दे रखे हैं, यानी कि उन बुतों को जिनको वो पूजते थे, इसलिए उनकी इबादत करनी चाहिए ताकि वो अपने इख्तियारात हमारे हक में इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश भी करें। अब जैसे कि आजकल लोग बहुत से बाबा जियों को लाइक खुदा बनाया होता है उन्होंने, नऊज़ बिल्लाह, और उनको खुश करने में लगे होते हैं और उनको लगता है कि वो कोई सिफारिश करेंगे अल्लाह के यहाँ ताकि उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, या फिर नऊज़ बिल्लाह। ये बहुत गलत अकीदा है। दिस इज़ नॉट इस्लाम। ये वही चीज़ मुशरिकीन अरब भी करते थे, ये वाली सेम चीज़ करते थे वो। इस आयत में अव्वल तो ये फरमाया गया है कि ये मनगढ़ंत देवता कोई नफ़ा या नुकसान अपने आप को भी नहीं पहुंचा सकते थे, दूसरों को तो क्या ही पहुंचाएंगे। फिर फरमाया गया है कि अगर इन देवताओं ने भी अल्लाह ताला की तरह कुछ पैदा किया होता, तब भी उनको खुदा का शरीक मानने की कोई वजह हो सकती थी, लेकिन ना वाक़ियतन उन्होंने कुछ पैदा किया है और ना अक्सर अहले अरब को ऐसा अकीदा है। फिर उनको अल्लाह ताला का शरीक करार देकर उनकी इबादत करने का आखिर क्या जवाज़ है? और इस वजह से उनको दोनों की तख्लीक एक जैसी मालूम हो रही हो। अगर कोई इस गलत फहमी में मुब्तला है तो उससे कह दो कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक तन्हा ही है और वो तन्हा ही ऐसा है कि उसका इख्तिदार सब पर हावी है। उसी ने आसमान से पानी बरसाया जिससे नदी नाले अपनी अपनी बिसात के मुताबिक बह पड़े। फिर पानी की रेली ने ले हुए झाग को ऊपर उठा लिया। इसी कसम का झाग उस वक्त भी उठता है जब लोग जेवर या बर्तन बनाने के लिए धातों को आग पर तपाते हैं। अल्लाह अकबर। ये देख लो है कितनी बड़ी साइंस की बात की हुई है यहाँ पे। अल्लाह हक और बातिल की मिसाल इस तरह बयान कर रहा है कि दोनों किस्म का जो झाग होता है वो तो बाहर गिर कर ज़ाया ही हो जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन वो चीज़ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है वो ज़मीन में ठहर जाती है। अब यानी बातिल
چاہے کچھ عرصہ غالب نظر آئے لیکن وہ جھاگ کی طرح بے فائدہ اور فنا ہو جانے والا ہے، اور حق پانی اور دوسرے نفع بخش چیزوں کی طرح فائدہ مند اور باقی رہنے والا ہے۔ اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے۔ بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جن لوگوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی ہی اور بھی، تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے، اللہ اکبر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھو بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں، سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ غیر مسلمز یا پھر کچھ لوگوں کے پاس جو غلط کام کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس بے شمار دولت ہے، بے انتہا دولت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت رزق دے رہا ہے۔ تو دیکھ لو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، چاہے ان کے پاس بہت دولت ہو یا پھر اس سے بھی زیادہ ہو، تب بھی قیامت کے دن وہ پوری دولت ہمیں دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، کہیں گے ہماری ساری دولت آپ لے لو لیکن ہمیں بخش دو۔ لیکن ان کا حساب بڑا ہی برا، بہت خطرناک ہو۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہوں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑ رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو قائم رکھنے کو اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پوری طرح ادا کرتے ہیں یہ لوگ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے۔ اس میں رشتہ داروں کا تمام حقوق بھی داخل ہے اور دینی رشتے سے جو حقوق پیدا ہوتے ہیں وہ بھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان سب پر ایمان بھی لاتے ہیں اور جن کے اطاعت کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے، اور وہ بد سلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خفیہ طور سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان آپ سے بد سلوکی کرتا ہے، غلط طریقے سے ویوہار کرتا ہے، آپ پہ ظلم کرتا ہے، ایک طرح سے اس کا صلہ حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ لیتا ہے، جو سچ بات ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا is a very difficult task، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ اب یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ داداؤں، بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، اللہ اکبر۔ بھائی رونگٹے کھڑے ہو گئے، سر کے بال بھی کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ داداؤں، بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ سارے داخل ہوں گے، اور ان کے استقبال کے لیے فرشتوں کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، یا اللہ
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि तुमने दुनिया में जो सब्र से काम लिया था उसकी बदौलत अब तुम पर सलामती ही सलामती नाजिल होगी, और तुम्हारे असली वतन में ये तुम्हारा बेहतरीन अंजाम है। अल्लाह अकबर। असली वतन जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह अकबर। या रब, रब्बिल आलमीन। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम इसीलिए कोशिश करें जितना हो सके हर रोज़ अल्लाह ताला से तौबा करें, एवरी सिंगल डे अच्छे से अच्छे काम करें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, लोगों के बदसलूकी का सिला उन्हें नेक सलूक के साथ दें इंशाअल्लाह ताला। मैं तो भाई आज के बाद यही करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो भी इंसान मुझसे बदसलूकी करेगा मैं उससे बेहतरीन से बेहतरीन हुस्न सलूक करूँगा, सो दैट अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ दे जो अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कुरान है, ये हिदायत है, हिदायत है ये हिदायत हम सब के लिए। हम इसे पढ़ेंगे तभी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम इस दुनिया में क्यों आए। क्यों आए भाई, क्यों आए, क्यों आए हम इस दुनिया में, हमें क्या पता चलेगा। इस चीज़ को समझो प्लीज़। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम।